Sidi biziri émission a get baton suria no got pour de fani auto wakato runda lebe yarar wen son puyen kotondo tir pam taba émission kanga point tia ko izugulat pam nam puyne yamba nam puyne son renta same sambelura pour adil toti ton wini yam ko izuga inna wini ile ton sende ne bini sruna tabna ya do bamme kom ta so ne ko izugni ngat sna wane wa iluna ton ditinga ya monsieur Soria Lidou bam lab sumbunta kazadi kibare la fi bala zakaram la fi bon Ibarka ton gwabra ya monsieur Yakuba Bari Yakuba Jacob pour da bambani auto wakato afivem pour da télé wa get ba fangili da pour diamba fa Ibarku sorom sambisi dilit ko izuga na yi woto ne la tawti wanel ko izuga li latin til émission ya kista ba net fa konta takasro pombe ton takada meti net fa san ko takasro tiam tal kilare tum da pasak net palik bum bene ta talion on coin e dilruna ton su kamen gete yambi sinan karam le kolle ra kangra na yambi ga ndata la yetira tala men mari la li la meta ba koronga yam sakra meti biga bas koronga bi pasakre ton sukre autone tinam puine so ta sa mim ti émission pour watn to pa mani buida tarsro son tourner tourner ta Abdoulaye Kinda songre di tawtir wabe la di watu pam film ko yang le bengese e nan so ka monsieur Kazadi tarsro Kazadi rakangal hana yam biga anda tamare la yetiri la ba koronga tamara yam sakram bi pasakre nan tede ke le ko rapora di be tarawa jattaba njeta ton piakara wuso rende nan pusa wala ne ba fa jili hinje tonna wanti yida wala abdou sharif yesramba bamme ya tinga metaba bamme jeta ton wakat fam piakada rekatin waki goma porte ka goma abdou sharif yesram gwamje dende de pour la me ne ba me ya ni ngina la ba conseiller ne émission ye sora barka bon mam nenge mwa son sa pour ma mam nenge mam sakdum ta mari bala mam na sakta mara mam tiram ti net sanda jeté en ko de pe ma nyuda on wa pam li mahali ni le bra salari ya mo sa kibelam na loboto mam sakda me tabah koronga la madakanla ya botu lam nan tar ko yarna le ko jatta bananda Ibarku so monsieur Yakuba Bari mam le créa kwaira la venra mam biga pana yile kola o fudda kanre bumba yemri nyinge a ligida patun mam biga basakarangan tu fura a panga patwe ma mam denda ned pale bebe me isan ya mam so ti san pa panga la brata man mam yis mam biga karango nan to ko ned tatara ligidi biga hanke karanga tara vonre rewa kitame ti voning mam ndat ti biga karanga wa to nyedra vokanga pam pidisgo ti hinkete awlum pugol amiyem ti bum fatara wakat way pa yay herway na wa bahti lo ti wakat ning tawato pam karunwa mo sandi ba zinti sirkay vuima ya nisal ya makati wena ya pidisida karanga mam hinkensa wa pa furinge mam pa kensa karanga ligidinge am kensa la karanga yam wekring na yilta ton yin neda izamenga izazamana yi nettira wankat kanga kadam yel asan wata kadam ti kadam yel keshuka wen san sakit lagam da tabbo kadam yel swai la amma nam be karanga sol zugu ti mam ya ligid sabah wati mam kelam pab karanga kis inde ke sagla bene la mam pa mi bum ning be bene be wo asaka de azadi monsieur Bari mandara bem aye bon yi karangan ki la mam pa mi bunning wat be wo bon rati lam ti bamme wane ba takasu la mam takso point mam hanna le ko monsieur Bari bela yati koronga bo mam nanga koronga menga est ce que koronga menga karamna ya bon la karam nan data yam han bala piske bam wane gomka
tia hna wek zaman dam ya hna wek Yam. le wek ne zaman damba korong kawto aye no yam de l'école sa mpide fawa net farat de fanda mengbal yam ha yati ne di fira bi ngwal école pourra kayetia wala zaman la tensade a soba zira la men wate ndata ti biga karme am pam bumbu la wana fi temi yi nye hembiwa korong ya bwe korong kabafi bala bam wa de gwam kati mammenga lenga kila kanjete ti wagombusa non puisque ma abwane exemplaire dam ka quoi ti bam ka sakati biga madda kanra mba korongai ti mam datu ni bam fi na bala koronga han karamna raga ya sida balla handa karamna data bala ya sida la biga handa karamna data biga ba san karamna ya sida boda no ya sida barat beta lisanga ba no ya hatumwa no bamba ya tiamwa gom kan ta kengoto anangol man neba wish rajoute oui n'est pas bé ton yet mam di kambiga ki l'école sidingi pinda si odamwa pasa mi kam ti fo shura no man biga ration pour be yinga we wala to ndika biga ki len to sio wala bara kan ran to kon ta pa ki l'école la fo ya ren na la folika ki l'école la me ya venem jiga ya yam yidigir jiga biga han kebe no abanga gela abanga gwabarne ritron wenere abanga gombi sunten karme atun men jinin karme letron ko fo atun men kele yika mandu so togol hen jari ngeti buyo da ngolisa mirena kene ko damenga boenti ton ninkemba ni waji wesiri yeti adman pa karme msanda karme nan mana woto ayata handa karme ananan ken kadam be ko ken kadam wo kadam pa bod kadam la ken wo la yam ha wa ken sa l'école la bumbu bebe ti yam digidi pipi yam dati yisa yam biga lika po re pipi yibi saba yam datam ti biga awa pambumwa yam yela pambumba to yi nuk tumde amenga nan tume wala nan to man wa wasta pam ken antumde anan nafa menga la nafo an naf ne amenga sala nafo la han libre bon ne batar la nanaf yam budu wa gandra yam budu naf ne bataba to biet libre zaman biga pale ya parazar al biye ya bishongo nkarman to tasa la yam sem pierda otono la yam san yisa kel mudiye karanga ndikanto palar ligid saba ta al tour libre ligid boasa bin tour libre garib jaka pour bene nan jinti sampara kan aras wa yi wa ko abumninga apale tarba fui daliki kwa mama ni yemba de nyamu mama mishi bari wane gomni no te na wane gomti mam jette rate lia bam goma kati atien wati libre ligid boasa mam na wuniga vient la muni jet ba jet ton da bala ti abelam ti juno ha wa ned sa bera ton chien zuno wala bo mam do la mo ka otola neda wa men data man maria hawa la wenam lokan neda ta ya ligidi meeting madar soba ndat bi anda bele ko la pour menga ya treti mam menga ra pabda za kwilimsi wato yo le ko la mam wa pam tineda wa nan de fan mam anki mam nedangu mam lebra nan tarar tulli nan hinda tumbi ti dictionnaire dam lam data jouer lebra ordinateur mam patum de bude ma kanta mala han wa bala mam menga nyaka tori ni la menga manaka tulle na yilen ti piungro pime ti en faire menga yilla menga sambi e to tap sita monsieur bari ngomda ya ton sankila soma pam marba menga nani marba pura vuima non marba pura vuima marba pura ka toron tarifi mba bilu puisque ya nyame nga mi nga te ligidi menga ya service la ligidi menga uta service de han ka fo kame tum da bal fan ton ta ligidi sa ligidi menga uta tara bangri ligidi menga tara bangaro to menga ta hambe ne fo menga sa uto bala fo menga uta handa bi o lak dan jet bi ho vie bala
nyawa ya paligida payit ya yam la bene payam biga ya na manne ningo yam na pom ner manne duna yikum ba habeola oh yam datin de mara mam piske ya mam to ha kwe wuto bale ya mam bahdam tam mara bala mam yeti mam ngoma ne yam ka yuno ka watne no re yi ya hugulu bala ha wa fonsa biri kla haraba tiloyi biga mam kwabi mam na yiti to ti et kengane swasa ka to ti monsieur bari dum pam bang yella valer quoi sinon pom pam juno wata kanra maran sia woto bala ye juno wa no ya juno ke ne bla han pabade ne bla han sar menga amane yelan da tira kanra menga marab kambaw boembe koron porte mam wazinti ne do biwo be école bara karam menga ti kambe terminal barare am hayi belam sire école lo anji hep fondateur bala wane biga dok maramba to 5 minutes te biga la tekin maria d'abord yam nan ki sa tantenga la loi bale karanga tara sheb hunwini giti atila ne biga ta ton karme to ta yum sore biga karang sampa ta yum son kan ti yamba bawara ti yisa ya ton da lem kisha bale wan kat kanga penti ya go ner men an nazar biga yaud biga karang ti ya go ner l'école bale biga ya tenga biga tenga me l'école andat ti biga yi beoneda wala ga me zatenga yam yi kan datam feo biga ti yam mandara yura galam kay paswawa yeme tarab sun bonti droit tont sun somba ko la biga ta ton pam kar ta sa karna yam kadama rakara sandat banyas ti biga karma sa asan karma sa vila yeti ala kara la rata man pa ki ma ya kango ayam wekame avila game ayela mtarata ligide saba ha yam zugu ya no wankat kan lam bonti juno la yam yi ma ya yam juno kay pa biga juno yam mam pam juno ti yam pam rem ya ra kare yam nam podon gorodin ditin ti ba le yam mam pam nenda ti biga ke za ka porti le bugu strong ne ta ji pa le tun yinga pa tun kengra pa tun man ba fui am paraza ko mana yem pokan de kala bene ti yinga mosa bi am mi giligini ayara kara yam la hampiura yam zanda za kutwe foto bara rembo mosa ko yamba yam go ne ti yam jugu nome yam bigo funda kare yam bigo ra tweme wa mezak ko yamba akara nga pora atweme wa lebe jinbe ne mba mobilum ko yamba akara nga pora ti yam san yaga le ninga doa wala ne bataba yaga ko amala ninga dos to ton tajininga wala yam tekiya sori jugu bumbu ne da to bi hen to man pa ma ligidi yam de ke biga wudugun to fawa la ba waji yam juno la renda adiri ti yam dibo monsieur Bari gisa pour ay non bon puisque monsieur Bari gisa pour ya chamba wuzoro mkela ka bugomna mam bam goma kati ade mam ha na wa nyo wa tonte bwe man bwe kwa mam be na widiga bam kwe bale ya tonto wa ya mam taadam ya mama nyakam ya binding biga koronga mama nyaka mama ndoka mama nyaka yam ente kin hale ko linyene donc mam kin hale ko linyene to wa sek mam tara ne internet o sekata mariati ne wa yan datti ne ni nginda to me mam kelen datam to ya mam da rata bala mam patta hede ti wakar kange bumba to tele kebe ya mam lim biwe awa ya mam lim biga mama mala mawa mama ndwaga mama ya sababu ninga ekola hay juno wa mehille wa akete amam juno ko nyoka tar problème la sa mana gadabya yam payat ni na mi wato yabi pugul ni men ngam nan ke suk men nganda tab kwa so ta songo yauta karme zanziga wa yinet yeme taran sida ngamela yambia wala fo han kende ya ti yel pam poti fo wa pam wa défenseur ya mamet fo nan pira wenam mam menga o tole ngam pama euro puisque te boy ne dinga na mara mam biga menga renga ya ninka hanga ya ligit soba na mar biga menga nyo menga renga ya exemple tom nan di kan koyamba mam menga nan dinga yi bum men kwa ama yi lor menga ni bana ya we no yo biga la kan ra mara no menga no bada net nan premier enan kwa fo hima pokonanda
la yam da yim ti monsieur Bali wa ne gom kan wini yam ya ra kan ra twen zan fo mpazantasi la fo biga fo san ni panga zugo tanan karma zanzi be nan karma bo karanga yodo atuya men wali ba man ha yirre mba ndana mana men ko mam to ko bele école puisque ya rarate tiam datan goma bumbe to quoi mam na wuni ga yam bale ya mitir hejiwa ne ba wuso jeta ton nan date bum ton chance ka pourquoi yam ha na jiri tianga secteur pinu de zaka pourquoi ya ha bi zaka finje ya kam ha za li sahra mi ambe pourquoi jinti kele men ga jinti yela wa mana yela quoi on 40 jours de fois bloqué yam zang wutu to men kalete ngome ya wuso ko abi européen be parbe la yona be koronga pourquoi ti wonna man juno ko komam tinin tira wa net hein ya baye du fond wa data moi je te dis moi je donne mam kitame yam kitame ouais ya sida imana na no shuri la wankat ninga ya ku de wafo la paganda kadi yam chance pour yam yelam ti yam ndo biga yam 15 à l'école la yam yakare ndata miti yam bang ti ton tenga ton da winiga me ti karanga ti la ne biga ayuma yobe to konta ga yum pila yobe ne paso ko ne de paso ko ba la bieti saba beme go ne ra wa pata ton twendi kama fawa ti baramba me king de moda de bod privé na me king de kwama ya yam yak la yam yak songo si ya ga go ne ra raba ren winiga de me yam sangis galutin sa ponka yam yata meti kwamba hanki l'école la son ya wiso yi taba ko pugli o men ki l'école la a rati je marapa wankat ni men ayi da rapa womba to yemame ti ba le pinda fora girik da ligidi ya bi libita kalamti na wi zaka zanda duka la ba bi pugla ngeten ti ne ba tarna wandere ya bamdenda zeng bi pugla on wela bi pugla lebe bi pugla pona ti runda ne ba yama weke to minti kom pugli wa men zada bragadba yida wa kom dibilo na wiso ni sidik beneba bala manong lam beneba kom pugli wa na wiso obiya nim tirse yida wa kom dibilo la jikanga to wena ma shong 15 biga takaranga ya shoma tiena wa yifo jaka jan de luka antele antume tifolika anto makne ko amnisen karamba ampata tum karamba papa antum ya tole lampatar bangare ya tole poten tara tu bangana la pata tum dei ye fa ket mbawdame san wa pam la biga san pam bangana sa ba kengra kara ning ira kara nan tu shonga tari k bangani ngi pam antum ket nafdalam la san ken ne juan zal wa mam biton maramba de ken ne bangani ti a puta ko bangre la jetira la bangara bankanga pasek ye ton ton pam bumbu wa konfoye san wa to mitira kara pama bi pugula to le raton furi yam le bralem kuda pale gom yam gwami riem pala wona labana ngehe yelle mananga yeti ya shoma fonenwa ya san wara pala bi le biga tibali sana monsieur Bali wa ne gom ko ba me yete kum puki takasakati teme non puisque bam wa le gom da bam gom da na le kola tengali bi hoto bale ya ala kanre ya ada kanre yela ya wuso bala puisque biga han kianga biya akake akinga kanre yinga la le kinga bumi ale kinga bumi yinga mam goma kabal ne yam pipi bale ligidi mengo to wa ligidi mengo to ya tumde an tumne biga han se kanoti biene ra kara ambele ra kara ya ide ram la nan pam da kara zakai ya me ide bon ide la monsieur Bali gwa mapon ya obuni ga yam ti para bam gwa mapon ton hanan so bumbu obuni gam ti par pipi sida ya tumna ya bon atumda wa non mam to ha yam bale ya ye atumuni ti roto ma bahala me la tumda to yam pa bahai bang ninga ham pa me ketambe ne lable bon wini yam ka ti yam ha nyara kan ran kinsi ko biga kitaba karangan kebe roaming to en wali bon to bo para to tiam libra rim kuda ya no yeda ram gama puisque ya rate lam ti wakati ni ya rakan men auto ti ram ti biya bi date ta am beni rakan ra yeme kenga na nya bum ka tekbe wa bon
wa bõe yaa ligd soab la sẽn be ne wa ka woto la a na n paama yambe tɩ yẽ me sẽn be be wã ligdã pʋgã yẽ me na n zĩnda be n kir ya tʋʋm n tʋmde a na n kir la tʋʋm n tʋmne bãmb wat ne yel ninga tɩ naoogtã sã wa lebg n kaoose ra-kãagrã na wa yẽ niveau tɩ rãmba tɩ lebg reem kʋdã n wa niveau tɩ bãmb wat n na n wao tɩ yõ menga rẽ tɩ biiga meng lebg ra-kãagr ya paga menga rẽ tɩ yẽ me lebg ra-kãagre benne yam ket nan pa wum ti ligidi ya sane ayem nan pa pam ki bari be bang ti ligidi ya sane sig de gan so banka be o yi kan to be siga to yam bi yeta en fura ra kan dunda ti be o ti ra kan ra lui to ndé gala me le wakin kara ngabi be ba hada la be monsieur bari yam da ka makar kaya ti wen waya pinda la runa yam na yam ti parba wusok hongom da fa ya sidba kaye la fo san wazin ti biga karamde on wato ta sukti ne wayan data ni na memi ya dam na wato dare wala mel biga ta to dare wala na ta ban to dare ta wazin karamti se ba rurun ti roka kaye kerbeti mam kenna biga yuma santa kadam tabi karanga pora san ya biga ya nyakata nan ke kadma mam pa kihid zai mam saganda la mehna yishoma ne la mam pa kihid an zai on ko izuga ya venra ton suka menge ra kangar na wayen bi pugula ndata ba karanga ta fu ton so gomda yam goma la lwa gam ka ton mim ton gomda ya han taba lak pawalik pangan ke karma ya yum han taba la ton suka menge yam na sakame ira kanra mara yam ba biga yi école lanto ke karma so kra san ya mam zugu ti pa biga zu mama bawa kata darin basti man biga ayin ken ra kanra nenge bali mam min ken no to mam pata dare pa ya ra kanra menge ya neb ning fa mam pa yidim bigin kis afuli mba hakarange la han taga dabti karma zuno yella kadam ya zuno ya shida la han wati fo ba la kadam tara sasa kadam ya yam nyakre kadam pam kurmodo apa modore apa bum hiya tilai ne adam bitu beta zagal sampa ke kadam apa na le voucher be apa na le lisarabo ya ton zamana gesa pour la beti net san ke kadam aya nintira ayel manra me ya soma ya juno roqad bu de femme ratame ka bi ke kadam ti ya zaman kanga la soma la kadam tara swai sa ya wa ba karanga la ke kadam pour man pa ke jikanga sa ya karama same nan to ke kadam ou bien biga yaka yaman datin ke kadam yaka yaman datin ba karanga to ke kadam ya yen kengade la amma biga ratan karma me to ba so kodma am tira kan ran dat biga nan ba halam ta kengi pata dali am biga pa yara de bale mam ti am biga le ko la poron am mam dat bum biga akaza di woni dam kati juzen karmbe yella poron juguzen kanga ya juguzen fado le me pour pas juguzen kare ya tuya ya wala handi ka biga ko ne la kara yimare la ya yen sama to na yete ya ye la ra kara le ambaka ya wala yi sabiga le ko lan to ko rakana ya wan ko sabiga ne rakana ay rakanga menga wa bamba panin tirshi fo nan kenna ya fo yur ba labna ndiyam nen kenga ti biga me fo patar kaseto ti biga hanke zaka po akene sunoy akem ti afo abawa moda nto ken bene fo ntentire la chama ne ti ba le pinda bra moda paran kise ti watu le bar chama la runda wa yel kan fa gil toyema mam pa be modara pour mam bi yitaba karanga pa bahade inke kadam ila kan way la kan ligid pa tentam biga ba karanga ayu kazadi ouais oh non puisque gomda ya bu goma gwam kati mam kela kay mam yele yam kwe bale ya juno ra waneta rigi mam biga mam to ha yam bale yam menga wuto ham pam yelle mengta ayi woto sawa ya bum ko tem manke ya bum men han ka tem manke mo ki berbal ti ka tem manke madda vien la ka tem vi menga bala han na je wa bam hi ngom da soba ya koronga ya ba mam to han karame ya sopwa gili na wa ba han dat menga be tu mi ngi ne tenga
ana wa yimba lan dat mariya bala la mariya kange ya boy mahambe wata ya nimbanaga la yo nan pam juno ti akorong pola nan be woto wa ti wannam songa ta pam higa mam kana yi sabab ti mam bi wal lebra neda to hi an fin yaran gi heda mariya hi ajje amira yamba ba me nga ba ahim karman pam buninga te no babre obieta sana gomu so sura o te yamma c'est bilfou oui yamma menga hiyande wo dokka ne da yemmer sen dikka biiga ko maria kan budu ateti biiga la karma lokto yemda ese asan karam lokto yemda sewa ira kan rawata yeti yaratun fulam la yep pum parata atum lokto yemda parata karam lokto yemda menga baasi roagd ba sak biiga sak to wi san fuda kana ligidi bebe ya hal pin zamana ko pam mo gom lam gomde tanda yama hadam pale kwa purum ni tolo ngol sata ken makle ba wato bonna ta haja ya shoma la hantaran ya akara wan luyam bali para be yele meti yena saka fura la yenda nan to mandira di awd ninga rakara yawd yenda renda tayeti yele kabe pa lokto em di awd la na yawd la kiwa boto ta sing yawbo ta watu luiwe mbale to yawa ikana pa manta niveau ning le bortoro biga pale to le pole zaka sabne ngam pasoma rem na manda sakin kisa bam hijo mo halibration so ti zaka pale nome la ya bon ya ligide han fo so bana mba jout to ba sam ti ligide da nonglom ligide da kadam nonglom ma ya tori arzaka ya tori sa ya ying parab la fratanda antusenda mano yam leo yela bambeme la sa nan ke kadam ndo bar kwamba renda meti yam leo bilif zindi ti suno bilif zindi ne fo kiera sabne kadama raya ba bal suno ne ma bal sunoro fori ka bal wona jinigi on menga hanya ya ton so ba bola ba menga para na men kenen ken kom seri to se ob kela ba yumambe ouais moi si c'est gomda ya radete abwane yetil mam hin si ngertab quoi bam goma ka darik en fier darik gomna chansa ni yidi son da taya bum hiya bon toku so abiata ma wuso rakara han turu marfo bi sa fo tara spirit na muso belane spirit na fo tara datete fo tara yele wuso kwa datete fo rakara menga otoa bam goma wa lui c'est bon rakara okete rakara lui son tala ikilla mo ha yele otona la datete rakara han turu marfo bi gan sawa a relaxora men ka 20 semengi 20 sai yam nan pa ne yara kan armenga on furu fo bila pa zan fo la be pa jet fo la non la rate la mbelem fo am pam di kan sawa samla non bon puisque yam sok ko ninga ya ya ra kan ra maraba biga la tangum na ko to la mamuni yam ye sekadam koronga ya yam han ne koronga yinza ne koronga yella ya mam to ko yam bal yam han ke tenga kaya am karma mem moya yam ha angar mobile han ta tuhuri yam na sarha etidiya ram girgi tenga auto han karma zat seba ke kene mang le ba wa buto kai para ba ropa la fa ya bo net fa ka tin zuka problem yalla han to rare me tonri la ya ki so wala mi se bari ngom ninga ya ki bam la bra man ki sa ti wataraba armare ha po me da de karma po me ni ne men jam ne kennam de wa we yam tu ya bipu ni ta kenna wato la ton sanan libe wala rakara san wa bahyam biga bala runa de yam ti karma ya ka yam ti kala kamene ban wila gata mara kara watna ba biga ti biga me manda wala bon mam to yam kan ba no mam to yam biga me hanti bebe wa ya yelu so la biga na pame biga ti moto mara han file lo bala tabene rakara yum pour me yam han pena biga me so ko biga me le bon millionnaire dat yele ya
Solange a casa dinengoa ya bam sanambo kom pushiki ya bam to ma biga ka huere kengo to bo digidi an wabo ren fo hon ken me rakara kala yun pour fo me ya bitira fo me shamba mi fo me nan to va to ti babo an digfo mi gam fo me nafa me ya ni yimti rakara pa yalam quoi ya yam la han talent to mon pam ligida wan kan ganga fo han tien fo to yinga te fo ba la ponere mi neng manara watan ke le va ligida lo to ba han bas fo rasamti rakara ni panede amia handate la zikanga ti yam ham paling bang yam menga handat ndi karngan le spore nan nam samam bale yam ji shot mobile touri shot boutique touri mam datam ti yam bang te sambebara kasangwa sambebi yadamwa sambebi sakasa posen ya commerçant ramba fa gili fa ki dab ko amba l'école ya bangra bog nanda bam menga otono fo handan to jinne soneba commerçant shor wawa yigad silsa kan kengat shin la Dubai am pakarmi la bum nam hadaba yab sam pakaram wisra fa ya mam handa mi sebel bilifun pass na songa mam ya rap koy ti garangab la bangra kom la ko yutaraba ti bam menga kiensa ko ma ndat bangra sampale ya rakana mi tabo apte wo sam ko am ko tabo aw foma tala abiga ji rakana pour ti foyeti aya al-fatiha illa man rabe ton de zingul bum ninga lawotone yawa ya foko ko nusi der yan ka sabra ibale azunora kwa ba pour ya yemri 1% ratiti ton ton fuda kan ratizem hoto ya wana mutu sun kwamarama sampale sonro wa mbira kanam zakin ya to neba monsieur Bari ednam bon sameti yalla bilifia tin dam batir bang tinina yekaton sosra yingri sukra menga ko izuga ya bwen on suka menge sira kan sina waya yambiga ndaton furi yetiri la bakaranga ta fura yamba bawai sakram bi pasakre sukra la wuto fayara be monsieur Bari nuga dilia be ladna université kelen keng tawre monsieur Bari am dati lamti ba sum pakal mo brunda ma ka kwad ba hambe yira kin hedab kwamba l'école na ilinti bam hambe likning pour un bi kwamba rejine likang pour un rend ne ba fa samba de 20 ma tien nafade pas som ti ton wa rod bombul ton nonga un wuba ta pauda ta nina wasing wokre ti ton kin sa karanga ton wan kin da karanga yuma yoba bi yuma yopoya ti ton da pa gomna raw gwamye e da was take raw na yati yam lewo kin sarta wa ndata ti ton yim ton da jeune sing tum ninga fa a CP1 hali wa ton tara mbe terminal be mbe kando ninga en parle fa saire ya mam da zingu do ya pamra kare ti mam dika en furi yawa yam biga fura para kare koy bangati ya ligida la han fura ya ligida la han fura ligida ha same yam biga na le bon wudigame bale yam menga nan diga ta lo be yene bale ya ligida sabla yam dikun kon la nisa al pasomba eriko bumbu encore bon loire adré faut compter son bézi pour nedangam bézi pour adam bilimam bézi pour wankat kanga yam gatalenda wa ya not wa ya toro yam vuine taba wenam ning barkam passe monsieur Bari kinra bunda yonti sabab songo dileb getam top samba ti lore biga to yamen wa pama ham pam da yin karanga poga la to men pam tuma wa ham to men pam tume la nan wazime isida kabe ikere on ti karam wogoda ko me yumda tara pasa balan debeda abura ni na watan liban ziyo to ne sida men kai o hom pale ben tren pame yime liben ya sito ne menga la sito ne rodba yer mi maga boto ya sida la suk paraba hambe kadma pour ya ngese ya pour borom pa ni ngane jam yeti na yiki ye kadma pour adam ya toro ne ban bawda zamana pour ta ya zaman zak nyegri la ya boom somba tiligi tit pam do kom somya sampane kadam atara wankat kadam metara swai
yam han to mana ta patu shokanya bai mana me ya man zale yam me ngago maka kadam hiyido hiyidi ya man wana ya han patu shoy asan tu sida sole ayita kadam hi tiraga tal bark bumbu saba ya ra kangro apara kangro yita shoma la san ya ligida sola yam tuna man karma mba net ning han tara ligida rateti yam page ne da tirlam ya ligida la yam gesya ankien ina ba ligida bele joy bale yam pami bum ning ha saban tun pam ligida I wum dambe monsieur Kala aku ne pam ligida pami a gida so yam pam ligida pami a zoom pam ligida pami a kara tulram pam ligida yam pami a tuma tirram pam ligida yam pami yam miwa ya sakara kanare tarat yam biga yam dat ya hop kaja dila loda ya ra kara yamba ya ara ya we tal kayala way runda wa bra mer hedation kwa ya way bangeti wi hedi amoto mpegada burkina mabe tengrete atia ni yala ne andi kabigan ko ne ra kana ge bi inda karam sumaka dineba me ngara tienta namba cha loto inda wa song neba ari kan kele sama karanga fagil I wum dambe kaza we wum dam bilek mo ha bo na luk ma ha peut goma tema yam bilu ho aya goma ka tema yam ye piske han sak kame date mam he ti goma gwam ka karam ya toto ra kara han tin wale ba ka soba mambiela yambal ye kumbi mti kusuku be a han ton ra kan ran ton ya ga no le tara talamwa wakar kanti zem hatar benti ayala ya kepiwa mam ta samba tibiga han kyenge wanti ya soba a so mam namba ha yin tieti ambe wale ko le po an tar koronga ha wa yi tweti yime ngana mana miaka akwati mana men maria he tawayi le ba genzu nguluga ma be me fa ya wen pulungo renki tamete wen pulum wini ngi sawa edda bo sam yikil kangi wen ha songta apam tinira ratata kit koronga po mamim ti biga bumbu mam hanki yet mam da salameti bangar kelen ke azuwam sa po le ba ordinateur kenda tayole ke maria he mam tuyela me mam tuyen po zalim wen le kamam ko soa vienra tu mam mak da buni ngana pa yi am go baka pinti bam dara tingi ta mam tam le ba ba gom kan koronga karam na men sa ti sidim da boba menga awale ba moyem de ka ho wate hi woto ma ha fupta koronga isa zanga fu nka tumde fu nka sida yor ka bebe la wawa fo koronga nam ka sai to wonna menga ring le fu wini gam ti fo yelle me mana kam quoi mam kana ton sey bam yelam ti no te bam handi kan ku ne ba wala kan rati wa bahala me ou bien mam datta me wa kenda to biti no ta kazadi la mana kabutoyi yam men yele wut non puisque mam menga yele boto ya la ria mam sunu ko menga la mi yele to quoi mam sunu wan pa mam saza menga wenam le quoi la mam yele to e dabira tabi ne da hawa pam sabab kangan digi asab sama vi koronga ya bam data me ngome yam hana gidiga ne ban wanan karme to be yel same ne ban wanan karme to be yel manake ne ban wanan ka karme to be yel manake donc et to sama la legom sama koronga ka ba fi koronga aridem ko menga hu nivel kanga wa bala ha bo yel bala wini bala te en tout cas fo yella manam la yibi ga koronga di kan ko sita mam nan tar ko yela woto nan mi se bari no vale ma denam la ville fou e vale karanga te ka ha woto yam menga nam patolon wo mbum ni yam hanke bi ga karanga vonle fa dil tawti monsieur bari wa ko tar so sambi sidna na rataba ki san tunet tum tar abdoulaye kinda songre il pa manim buida tar so it kelarba mo la palete foro ne da consider la biga hanya ete ratalam tana mana la aside balte ro me handa ta bala fo be bawdo biga me hanna zinki so ma zinin futo ente ram tana yi beo bang be der sabata karonga me la hanne wala bum tar singaram patar ba so
ra ning mi to kenga me ma ga na kenga tore to wata soren kupula donc la ha wa nerta rata bala fur bala yen wa yo so yen pale pam tawre yen watan patar sida watan be tensuka la ha yan to wa nerta ha tarata lam tarata ne da bala am yihile la karam ngata to furu magal man ma kan ji école la me fa ndo bi ga na wa san fo bi o kal bi kan pour lam di kan ki école am teram ta am be bangara bo po a tin a pa ma bangara na le kan de pam da kala furi ni la bangara ni la kala ba ta am pa bangara wa bangara men ya wara kala bana sak am ba to yimbi ta ba bangara to fu da kala am furi ma furi ka wala no ya li da ke te li da pasala bi no wa namba hawo to ba ti ho na songo da na to fa anzi kan patam patum a bangara ka yo bangara sebre ba am pa pese on ka sebre a pese ni gidi ndat ma mbi gun furi aye Abepa. Papa quoi? Pas un peu Ah, wallahi mam se pananton we. Parce que ya sita ta ligdia. Lam ta aram de biga me be ko la. Ya maga wala ham magan kin hawa. Pazalam we. Yo hawa paje ma ya. Nye yim sa ba wennen. Sina mam bi him bi ko ra ka te ligilla ta da afuro. Ai patar ba sa ko. Ya sita ya pong sa ba. La mam ta aram de ba mam ha ka pa be biga to ya pa ma ka ro nga po ko na man de. Mam pana yizim bi e kolle tira kan ran data fuge wen na ma ki tamam daga wa mam mim te anyora me wen ha sakam na ya lam te nyora ha wo mam biige ne da kan ra se wu matawa mam pa ton mam pa na force metala mbati kengi tum te se wu matawa am ne ngalam diri le mbahada lam ta ayin ke bahada la mi ga ndik de shota na yin to fulu ne da kan mam ne nga mam kotra sure parce que bon fulu be jini nga fulu ji sem voilà mam tay men torgum pa biga ya tanan karam ta karam sone karam bi so wale gérer cabine namba le transfert manda tum de mek paton pam le ko wax ba fa ba la fois bien to ndik de son yete nan fudo me ba pa Dakar mi nga ndik de son talaga yita Dakar ho tone ne bom pata ligi do ti maria sabab te wale bu ligi do ne bom be men ta ligi do wallu yo ne bom be ban karam moy wa le so jutu bale ti ay ba ma bal patar video bon san to en zamam jak fa gilli to en konflam da ba de mam da ko ro to na jama mam to kon ta mam ko mam karkin do to mam karkin yin da so ba mam ning dam ya mam bale fo san da tan yis mam bi ga école mam ya min di école to en mam bi ga yel be o re yita to kon ta mam yora mam pega da wen lam pega jin kanga la yis école la mam yis école ti fo furo wa bon bo na ba men ton yi ro ko donc yi pa na fot ma ba bi le fi ligid kan pa na na ton ni furo ba ya ton ne men ngi wa ton tala ne ko mo ese ton sa kwamba ne ba fa la karanga yin mana ka ton yella ya ni la ton hamba ti kwamba mo don en karanga donc ahan karama lebe ahan lebe ga so ba nutum la na wa tume ni nafra man be orita ni san da kan han yeta tarame on furfo biga on wa pa mi foyi ton le bongwar gwamaro pour Msambisi pamani mbuide tas rankilere pour la barka yam fa hankiri tour émission na yinere ya silbizire émission pour la sambe otoa émission yura gomda tour wat sanda torati lora ednan lepsa monsieur Bali ko yarati ko gwamara be bam nuge monsieur Bali ya sida ya wat hankila mo wone ba ngon ko tagasa net fa nef tagaso mam wawo da net fa net tagaso ya oto la mam bili gidam bala ti karanga asomba yi nyagale rati tine ning nda wamba yam biga ta handa pata ligidi yam na yemti bahti bi karanda karanda ya boy la ba ren yawli yim tine ning pata la ligida ru no ten way ligid sabeo yam yeti ges azara da ba da man biga pindat man pa bange man pa sake la me ma han ligida ru no riem vale vale fon tushi sai wan kat kan yam sanan tu bitu sida le wubu kwamba wa sakde yam ya karma pa sakde karma sa men pa ya sida yala ya yibu pour mbene
tam dati wela ni na san karme sa mpasera yam leoga neda bi basa ya yene ayam ta kenda bale nan pasera ni ninga ndata ba yum da tarzare ba yum da tarzare bale aleba kahama ame handate anan pa ya handata yi abni yelam tiyani pelam la pani yiwo apale ya yayi sa wata karme sa lebra parjigi wan kat kanga wa hampa ya handata bira modra yi pa ne bambe kalunda ya docteur na me ya jihna me ya neb san tomde antar moyen wa la pa be karma pour yi la pa sam de songa balabma pa sam de songa tenga pa sam de blik bangana songa zamane raconte me be me ya boto ya rapa yam mim runa ya rogor ba usofa ndebda mese ya buen bon solare ndebda mihri ya buen ko solare nda ya shop fa ab ko ta wenna mbala ne wen lokop kwa ba so to ida ko puli wa ne roto ye wenda bon so tole wenda saka tole la wa pogo wati fo wazi ne wenna ma bon so wa pamti ne wa yele kala ta fo bi ganke kala ri la ba kala yam tagadam ti ne ko ba suka abu wena nan saka yo meti ba ta ne pishwa na saka arati ti pishwa ta rabumwa ba ta pishwa na saka am data mto tagas ya kwa mbaka kan maka zarasa pusin bling man rubul yam ya kadam ning hinkie dan pabde yite bo ya wubul han pajem sawa ya pipilere ya rogad ba han pashuru men ya kwa mbaka kadam po ya ren sam kadam yam wali ki yetino ya yam biga nan to fuda kare la pana same ya wa kaza dira ta koya ma no piske mahmudar koya ya yam da gom kati shok mahama hawa mamdata wuliga mise bariya koronga ya biga korong sam la ka sam mam to ha bam ka bale ligid ka han katwe mara kan rahmar biga mam ketin twem te biga karme la fa ligid tumde gom juga yelam tibi sa karanga ay no la yim ya non la yim la mam ketin twem ta ayiwa bam wayam han ta ha to ninga wa boy mam twem biga ha be ne mam ya mam tara ligid fama ka wala mam tem ti biga pam encadrement an encadrement yam mi encadrement bon bi ba encadrement non puisque casadia non comme de juga goda game mam pa ko la metti rata metto biga karanga la yitte me sa karanga eti abu ingla pa tele ken karanga eti a mi ta han to karanga wisho qui sera na wayi wisho zaka pour non ba puisque ya kelera mam kelera so ma rakara gum kangwa ya il faut que tiam ko rakara bum sikanga zibonyinga mam date yele yam ya mam ko yam exemplaire bale ya ye tenga to no to ya ne buwanan karame namede ne buwanan ka karame kan namede adira kangle men ya korongo aya etidu menga tifote etidi para kangle ma fon lam dam datam ti amuni ya bunning hin kitiam pus nan saka tibiga ba koronga fudda kan mam bulu na saka ya ya nenga yible mam na saka ko puisque premier mam na saka ya ni kanga ya wen mam barak ne la handat mam biga ayibin sob me mam tara juicia kalmenga donc yela yibe auto no yela yibe so mbede ne bonan tarab kam menga dik auto menga yiwen bo landa na tira kan ramore to betop karata boyen be korong poti mam wa ne wala to mam biiti mam waye hanta tijini namse ya nam so wa biga menga be koronga poko menga tun tam datara ere de menga école so mam datun tara ere de menga da na yande da nyawa wa che ha mam yanda tam wali ba yata wanda tatimam liba nam bare monsieur bari ratam tiam zuluga en ki furo logor pore ki marba maria sa logor pore le ra ro kli da yela yingri monsieur bari ndatan kugulu mama ken ordine hininga mam ka digi senere nanti bangare bala puisque mam ka tuen bang wat ti point mam teka bala mam ni fo nan ne wa bala ti ne da menga yela ya normal la mam yetta re bala ndikum bigan kon yela kan me hawa mam nan bo ti bala abra le bango makaya yam tuen sa para pombe eta haram zutu rakaram nusi ya nongla ni bana kambe ne bizaka puse no la yeso ba ya ratete yeso ba ma haka wala rakarama yelli mam tuen yela mun tin yeso ba ni sal kabien katar foti même mam menga son hodne yamuto mam tara foti damba
donc faute ha wa bala faute manaqdam ye ka ba fi we mam to ha ma wakata bala wanda ti biga bala ba handa mam a wanda tan ki karma sahati mam yi biga ikola to ayilla managa mam yilla managa yel kan bala mam ne yam na ngum ta yela wanti sam tora ye kam ngwammi yo mam tem pas je pense que un jogo bilfu ya fale be yirmini ta yibla fa ya idkel mbang ikwamba wubra nyegare o karanga yele ya yel pakre la karanga paton zakam biga bala la somba gesi ton zamana paton ken tawre karanga sampa yidgie yam sangis teng ha wa sekana memen ken tawre tineba piagada ya teng ning pour kwam kwaba pour santa pisio poine zaka sanan karamde ten kanga 20 kame yiki a arjektum de ba a commerçant ba a nubtum da ba kwadba fangi tik de bangra men ken tawle ya karanga watne bankanga masa isan lebenges anduniwa pour ten wa Japon ya nepsen wandik la guerre wa man te obwebe ne bomba to fangil sarma obn tik na yika obri kap kwamba fan kes karango ti tun bataba fa ba tuma ti tuma le ba kwamba karango to banan karam ti kwamba bangra na wek kan la hanki ti Japon be andunyo pour ya ten kasan runda to gomda e wumna runda ton tenga Burkina Faso ka kwam kwaba pour ya kwam wanam pam karanga yam nan daton fosen kes kadam ti ligidla yam nem poda yam da ba runda kense kwamba karango yaari kwamba to ton karman tase ti kadama id bon dan wennam ne kwamba to pam sidba si ya shoma ti ton yarba la to pasomba wodba en kense ba le paton de mishoma wa yid bam ya bam vuim kay paton vuimi ton ha rir na wodan kense aya bum pajem ha auto la loi da jindi to brik la loi yeti bi hanta yum pila yobe bi kensa kadam kan mi kamti kadam antarion do kat kanga la biela meti bi hanta yuma yobe bi kensa l'école la wan ki la gadab tonon tagat yam goma yana saran da yete blam tiba na kwayga yam kway nambase mam kway bahdara mam gomda me bal mam gomaka commerçant ba hanken Chine la Dubai ti karanga yel ni te kan nam hadaba to men ngami ti bam sanda karma bilfu bam tum da men ngab commerçant na nyang yira auto kwadaba me bebe ne te tum kanga bebi yamwa sanda pam bangar bilfu rana songo bla ko ba jnigi ren kom pugli o men ngwa ya dalib so pone kom pugli bebe san karam dunda ti asoma karma wenge mam yeta meti dali karma man tile bumye idmana wen lom so bumbu wen nam lom bumbu wato jemsa wankato an yiboto anafdame la ran yara kan ra ligidi diki biganto fawre e adi pami himbe pole yam talaga yam dik ko biga yemetin wa yira kan garbe o wena jemsa taba barkuso amin kadadi yam ko namba ti ko namba he yati ripusa barakuso la mamenga hanketi ham no bo de jugu mam tun yelam batti ndere bonje daga ha wa tonti ya sabala era batti fay bala rakara yella ta ngomti yeta ba yete do to no wa mi se bari mi torta bamme taraso mam tarawa yati twemba maria kanga han vi haya ne mam e biye kalebe mam solo men poye mam hanki wa mam kime ka kale ya mam kale be mam soro ma poko bala juno ka watnet nore yibi rete mgwama ya wuso bon yam woni soko ninga no mam sungla wuso ti mam kam nande kam ya mam pini jetba la mam menga mi firma timi se bari ngomna ba menga mi mbate para jugu worme aka so zakala kada koronga mam to hemba ya la karam nan dabada koronga men handa karam la ya site balla handa tabal ke wonnam yok sidan ko boy woni giti fana le ton sen ray ibarak nan madame le ti mari ti korondam wa bien bala ibarakus sambi si yamba silbiziri émission get bat suria notice inda katektit son etaba e
nan putar son hodan ta sa barka la ton nan tiram ti ban ko zuga ti suka mengese yam sanan tari biga ta karam de ti ra kan garwaya ndata amare yam sakrame aratam ti biga bahkar nga yam nan sakame ti biga bahkar nga marbi panan sake monsieur Bari Yakuba Jacob Muniga Mbala ti bam ne ngwa panan sake obuniga kar nga yor sin ya soba obuniga bam taxo ne karam wenge ob ko taxo yam ti la somaton son kodfa rekesna yina fala yora ko izini ngawa monsieur Soria Lidu Kazadi bam me ko taxo obuniga mtine bamba ye ayo bam sakra mbala yi biga kalongo tamare bam me ko taxo ton son kodfa modre ne bala balandik sna yora il posi la barque soma indari tonna libam pamataba ne ko izuwato